sige, videohan mo si ate. Videohan mo sila si ate. Videohan mo ka prank. Doon talaga tayo. Wala di. 300 eh. Huwag mo tabunan. We're going to Vietnam. Try lang bitaw guys. Palawan lang bitaw guys. Wala tama sa duha. Mati lang guys, Mati. We're going sa Mati. Eh, nadikto ang mucho. Hi guys. Really? First, mucho footwear. Here is Cute Bazaar. Let's go. Kaulo, ano? Black weird, magod kayo. Naka-glasses ko niya, naka-braces ko. We're kong nerd. Dadaos na. Wala na kay klase 30, no? Duha man dapat ang pauban sa, ano. Ikaw na lang kayang isa. Uy, parang ako yung picture. Para makasunod ka sa school. Sige, Kaya duha. wala na Selos. Sige na. What if offeran ako si Dexy ako mag-makeup sa iya? Ulo. Willing it ko. Inan ako siya, no? Inan ako siya. Ito, no? Dex, ako na lang makeup sa mga Dex. Kaya nangita siya gumawa. Kaya siya ka ba makeup sa self. So, ginaparinggan niya ako niyan, no? Depende. Pero at least, ako. Diba? Nice ako makeup today. Wow. Guys, good kayo, guys. Like, legit. Pero, muramig tulo ka buhok. Lagi dito, okay. Uy, ay, maganda sa lagi, okay. Ang mo ni, uy, mura mo ni, ay. Guys, we're here sa Palawan. Palawan! Mati lang bitaw. Mag-beach yun yun. Beach! Marami yung maligo. Sunset, we. Sunset. Like, oh my God. Our love for sunset is immaculate. Immaculate! Stay lang mi sa inn kagabi eh. Pag naabot mi sa Mati mga 11 something. Yeah. Then karon kay 12 hours naman. So muhawa namin mangita na sad mig laing stayhan. Which is mangita na mig resort or what. Resort? I don't know. Basta magstay mi somewhere na na beach. Yeah. Because the nice sunset sana. Oh my God, ako ang balud. Ma-excite ko. I have 3 outfits, guys. If supposed to be, dapat kanya ko sa lobon. Wala dapat yung t-shirt. Unya, kay guys, init mong kaayo. Dili na ko kaya ang kainit. So, ayala ninyo pansinin na kanya akong pantulog gabi. Uy guys, hard kayo kong eyeliner. Master na ako akong eyeliner. Kanang makaingon gid ko na ako ang pinaka-hot. O kani guys, you see this? Napasok na ko na guys. Tanga man siya. Kay gibilin man niya. Nag-timer pa. Naging anak man sad ko. Nahod kay wax na yung mainit ba yan kay 5 minutes? Dili. Kailangan niyo mo siya i-mix-mix. Para ano na? Naan ako yung appliance. Kato, work set ako. Asa man ako picture ng katalay. We're having brunch. Sila kay isang Yung office. alternate. Alternate ang office. Wala ko. Kailangan ko yung requirements ko. Kailangan man yan ay picture mo. Mamali na lang yung gifts na ko. Kaya pagka lang Hilas lang. I-heart lang niya. Biro mo po. I-remind ko. Ito na lang kita. Baso yung thank you. Yeah, what do you think? Lame? Rate it 1 to 10. 7. 7. I don't know. Sansananan. Sanananan. Sanananan. We're going back to where we came from.
Ano ni astigmatism ako ang cellphone? Gani, no? We finished eating. We ate barbecue. Ihawan lang, guys. Agtumig. Ukayan. Is it ukayan or milk tea? I don't know. We'll find some dessert. For sure. Bro, that was awkward. Ice crocodile. 6. Babe, what do you rate it? Ha? So rate it out of 10. Ha? Chocoday, no? Hindi siya may no, Ovaltine. Oo, kato. Okay. No. Hada na. Ayun, bukas na mag-late. Peanut butter, wala na. Proud na kayo siya. So, Hindi na ako magkuha ko ng ay, likwa. My fries na, oh, French fries. Come here na, my fries na. Bye-bye, potato corner. Ew, your mouth is full. Don't. No.
Hi guys, so I forgot to film the outro for this vlog, but we went home and had dinner outside. So that's it for today's video. Hope you guys enjoyed it, and stay tuned for the other one, which I'm currently editing right now. So yeah, thanks, bye. There's a sky.